Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, kapulisan sunod-sunod ang Operasyon Batok Illegal nga Droga. Aning detalye ni Johnny Tommy. Sunod-sunod ang operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis batok sa illegal nga droga. Ang ulahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis uban sa uban pang unit sa PNP sama sa 2nd Provincial Mobile Force Company o Provincial Drug Enforcement Unit kon PDU. Mao ang drug bypass operation sa Purok 7, Barangay Labinay, Mayo 23 sa gabi. Ang suspek sa operasyon mao ang usa ka 25 anyos nga si Gino Pastor Pahi og residente sa Purok 2, Barangay San Apolinario, Tanggob City. Positibong napalitan si Gino og usa ka sachet sa gituwang shabu pinagi sa usa ka police personnel nga nagtakubang parokyano. Sa pag-body search sa suspect, nakumpiskar sa iyang posisyon ang usa ka libo ka pesos nga mark money og lain pang sachet sa gituwang shabu nga gisalupit sa kaha sa sigarilyo. Si Gino Pastor Pahi anana sa kustudiya sa Usamis City PNP o giproseso na ang mga dokumento alang sa pag-aatubangong kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang niadtong miaging gabi, Mayo 22, usa ka Brian Bailey usab ang nasikop sa kapulisan sa basakan sa Barangay Bakulod human nagpositibo sa drug bypass operation. Si Brian Balye residente sa Barangay Bungbong, Osamis City. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.